For many European countries, it wasn't until COVID-19 overwhelmed Italy that they realized the virus would inevitably reach their territories. Country after country treated the pandemic as a domestic issue, and a crisis that could have really played to the strengths of the European Union only showed its weaknesses. To find out what went wrong with the EU's response, I spoke with health experts from the countries that have been hit the hardest. The first cases reported in Italy were those of 2 tourists from Wuhan who tested positive in Rome in late January. On January 31st, the government suspended direct flights to and from China, but it wasn't until early March that it announced a number of lockdown measures in the country's north. Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dai territori. Si è pensato che quel contenimento potesse in qualche modo risolvere. Quel contenimento ha lanciato messaggi falsi alla popolazione, nel senso che la popolazione tutto intorno al sistema ha pensato di essere stata protetta attraverso quella parte. Parliamoci francamente, è stata deleteria secondo me quella operazione. Oggi il contenimento in cui tutto il paese resta a casa. Only 2 days after Giuseppe Conte's announcement, the government implemented countrywide restrictions. Quindi se io analizzo gli atteggiamenti della Cina sul contenimento in Italia, dove ho invece un sistema territoriale di prevenzione e di medicina generale che mantiene il contatto, il risultato che ho è che poi muoiono. Dei 18 medici che muoiono, 10 sono medici del territorio. Since Dr. Scotti and I spoke, the death toll among doctors has risen to more than 100. Io personalmente innanzitutto mi sono sentito in colpa, perché in ogni momento nel mio senso di responsabilità tendo a pensare a quello che avrei potuto fare e non ho fatto, per poter determinare che credo sia la responsabilità di chiunque abbia una leadership all'interno di una categoria. Continuare a chiedersi se si poteva fare qualcosa in più serve anche a immaginare e sforzarsi di pensare qualcosa di fare già oggi per evitare che queste morti non diventino morti inutili, innanzitutto. On March 8th, Spain had reported hundreds of COVID-19 cases, but mass gatherings were still allowed. To many Spaniards, the pandemic still seemed like a distant threat. But within a day, the case count doubled in the country. Y en esta escala, yo diría que España es de los países que ha adoptado, probablemente demasiado tarde, pero es difícil saber el momento justo. Es muy difícil. Ahora quizá para algunos países puede ser incluso más fácil. Pero imagínate tú que con 30 casos o 40 casos decides paralizar un país. Claro. Esto la gente no lo entiende. Es decir, por mucho que se lo expliques, y ahora todos se quejan, pero diles a 40 o no sé cuántos somos, 47 millones de españoles, que se queden 15 días en su casa porque hay 30 casos de una enfermedad, aunque sea nueva. Esto es muy difícil de sostener, ¿no? Spain and Italy have been hard hit by the disease, not only because of their aging populations, but also because their health systems are severely underfunded. Nosotros en España tenemos un sistema sanitario público muy equitativo, todo el mundo tiene derechillo, y el sistema sanitario ha sufrido desde la última crisis económica pues paulatinamente una serie de recortes que han ido reduciendo en parte la capacidad del sistema. Dicho esto, el sistema siempre está muy ajustado a lo que es el día a día de las intervenciones o de las operaciones sanitarias. La capacidad extra, la capacidad de generar recursos de una forma rápida para hacer frente a lo que los americanos llaman la surge capacity, la capacidad de dar respuesta a una demanda en condiciones extraordinarias, es limitada. Y la segunda cosa, me preocupa también mucho cómo saldremos de esta. Una vez
haya pasado la primera ola o la ola que ahora nos está aplastando literalmente, habrá que ver cómo se vuelve a la normalidad y no podremos, digamos, abrir las puertas y que todo el mundo salga directamente a la calle el día que digan, bueno, ya esto ya parece que va de baja. No, hay que plantear esto, no es una carrera de fondo, es un maratón. Y aquí estamos, yo diría que estamos en el kilómetro 5 o 10, o sea, nos quedan 30 o 32 kilómetros por delante. From the beginning of the pandemic, the French government hesitated to implement widespread lockdown measures. Even with early restrictions in place, authorities encouraged voters to go to the polls on March 15th and participate in local elections. Je ne veux pas peut-être émettre de jugement sur les politiques de mon pays, mais je pense que c'est à mon avis une erreur de communication et ensuite l'injonction très paradoxale de demander aux gens d'aller voter le lendemain est incompréhensible. Alors si j'ai le droit d'aller voter, j'ai le droit de me promener sur les quais de la Seine ou sur les bords de la Méditerranée. Je peux pas comprendre qu'on s'attende à ce que la population suive. A day after the election, President Macron announced a general confinement order. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. France went into the battle with the virus, better prepared and with higher spending on intensive care services than others. But the country still hasn't reached the peak of the epidemic, and health workers there continue to face a surge in cases. Le système de santé sera saturé de toute façon avec cette épidémie. Il est en train de se saturer et il va être saturé. C'est pas quelque chose de nouveau. Pour toutes les épidémies saisonnières de grippe, au moment du pic, on voit une saturation. Cette saturation met en tension le système de santé, mais de la même façon, on peut pas adapter les systèmes de santé à un épisode qui survient tous les 100 ans. En revanche, on peut atténuer le choc par les mesures que l'on prend. Dr. Flau has advised the WHO since 2012, and he offered insight into the faltering responses of many European countries. Ne blâmez pas les gouvernements eux-mêmes, ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont aucune recommandation de l'OMS pour leur dire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez vu une seule recommandation qui dit à partir de tel niveau, il faut déclencher la fermeture des écoles, à partir de tel niveau, il faut faire la restriction, à partir de combien de personnes, 5 000, 1000, 100, 5, on n'en sait rien. Ça n'a jamais été énoncé par aucune recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. His criticism extends to the WHO's remarkable silence in response to China's misreporting of infection rates. Énormément de complaisance à l'égard du gouvernement chinois que je ne comprends pas. Le gouvernement chinois a caché sciemment le démarrage de l'épidémie à une époque où on aurait probablement pu la tuer dans l'œuf, l'empêcher de dépasser les frontières. Et jusqu'au 23 janvier, si vous vous rendez compte, des avions gros porteurs reliaient Wuhan à l'ensemble de l'Europe et à l'ensemble des États-Unis. On paye aujourd'hui un extrêmement lourd coût. Je parle pas simplement du coût sanitaire qui va être probablement très important, mais un coût social, économique et politique majeur à cause de cette défaillance des Chinois. Donc, elle n'est pas explicable autrement que par des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que la Chine est un très gros donateur de l'Organisation mondiale de la santé et probablement on a voulu protéger un gros et influent donateur. For its part, the WHO has continued to stand by its response to the crisis. We convened the Emergency Committee on the 22nd of January, and again a week later, after the first cases of human-to-human transmission were reported outside China, and declared a public health emergency of international concern. Although there is increasing doubt about the accuracy of China's figures, Italy, Spain, and France have all surpassed its official death toll. All three nations and the rest of the EU now face the difficult questions of how and when to end their respective lockdown. Donc, on n'en est pas sûr. Là, on est sur des routes moins goudronnées, on va dire. On est quand même face à l'inconnu. Grande inconnue, et c'est de la saisonnalité. Que personne ne sait si véritablement il va y avoir un freinage saisonnier. C'est mon hypothèse, je la défends souvent, elle est optimiste. Je l'espère de tout mon cœur, comme chacun de nous. For all we don't know about the pandemic, it seems the one thing that's clear is that return to normal life will have to come in stages.